আর একটু পরেই নামবে। আজ দোল পূর্ণিমা। পূর্ণিমার নিয়ম মাফিক আগেও এসেছে। আবহাওয়া জাতপাতের বেড়া ভেঙে শত প্রতিকূলতা ঠেলে মানুষে মানুষে তিনি সম্প্রীতির সেতু রচনা করেছিলেন। বহিরঙ্গের আবির যার অন্তরঙ্গে রং লাগিয়েছিল, সে রং তিনি আপন ভালোবাসার জোরে সবার মনে লাগিয়েছিলেন। মঞ্চে আসেন শ্রী গৌরাঙ্গ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রী শ্রীমদ ভক্তি শ্রবণ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, সকলের শ্রদ্ধার ভালোবাসার বাবা। আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তিনি ৭৬ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। তাকে প্রণাম জানান। মহাপ্রভুর প্রেমের বাণী বহন করে লক্ষ লক্ষ ভক্তকে তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন। বৃন্দাবন, দিল্লি, কলকাতা, ভুবনেশ্বর, মায়াপুরে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজের দুর্বল, অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া মানুষদের নানাবিধ কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে। অনুষ্ঠানের শ্রী শ্রী নৃসিংহদেবের অভিষেকের মধ্যে দিয়ে শুরু হচ্ছে। প্রবীণ ভাই দাস শালিগ্রাম পূজা করছেন। বেদের পুরুষ শব্দ পাঠ করবেন পি.এন. তেওয়ারি। वेद पुरुषाय नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरन्दराभ्यां नमः। हरिः ओम्। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभो विगुं सर्वतो स्थित्वा दर्शब्दसाङ्गुलम्। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भावियम् उतो मृतत्वस्यैषानो यदन्नेनातिरोहति। एतावानश्च महिमा अतो ज्याया च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्वामृतं दिवे। त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोश्चेहा भवत्पुनः। ततो विश्वं व्याक्रमत् शासनानशने अभि। ततो विराजजायत विराजो अधिपुरुषः। स जातो अच्चरिच्यर पश्चात् भूमिमतो पुरः। तस्मादज्जा सर्वभूतः संहृतं पृषदाजम्। पशुस्ता चक्रे वायव्यानारण्याकाम्याश्च ये। तस्मादज्जा सर्वभूतः ऋतः सामानि जज्ञिरे। छन्दांगुं सृजज्ञिरे। तस्मादजायत। तस्मादश्व अजायन्त केके शोभयादतः। गावो यज्ञिरे। तस्माज्जात अजावयः। तं यज्ञं बर्हिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। यत्पुरुषं विदधुः कदिधा व्यकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरु पादा उच्यते। ब्राह्मणो च मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। पुरु तदस्य जद्वैशो पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमद्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत्। वसन्तो स्यासि राज्यं
ग्रीष्म इत्मा शरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः देवायज्जं तन्वानान् अपग्नन् पुरुषं वसुम् यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेहनाकम् महिमानः ततन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृता पृथिव्यैरदाश्च विश्वकर्मण समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टाविदधद्रूपमेते तन्मत्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अधिमृत्युमेते नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन्न तस्थोर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यो आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो ये देवेभ्यो जातो नमो रोचाय ब्राह्मये रुचं रामं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः असन्वसे सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं म इष्णम् ईशानमं म ईशान सर्वलोकं म ईशानम् हरिः ओम्। अनंत श्री विभूषित बाबा महाराज के चरणों में यह स्वरचित पंचकम मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस पंचकम की रचना मैंने पिछले वर्ष की थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश महाराज श्री के सामने निवेदित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज अपनी रचना में बाबा श्री के चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। श्री श्रवण तीर्थ पंचकम। सदा सो प्रसन्नं कृपापूर्णनेत्रं कृशायात्रवस्तं निरालम्बरीशं स्वशिष्यादिभिर्पूजितं देवरूपं श्रवणभक्तितीर्थं मदाचार्यमीरे श्रवणभक्तितीर्थं मदाचार्यमीरे ब्रह्मणि यस्य निष्ठा अखंडा प्रचंडा गरिष्ठं गुरूणां वरिष्ठं यतीनां चिन्मयं सर्वरूपं साक्षिचैतन्यरूपं श्रवणभक्तितीर्थं मदाचार्यमीरे श्रवणभक्तितीर्थं मदाचार्यमीरे जनान् बोधयन्तं ततो धर्मनिष्ठं स्वयं ग्रन्थकारं सदा सत्यमूर्तिं जगत्पालकं ज्ञानभक्तिं दधानं श्रवणभक्तितीर्थं मदाचार्यमीरे श्रवणभक्तितीर्थं मदाचार्यमीरे शरणं सदा सर्वभक्तैकनाथं सच्चिदानन्दरूपं वरेण्यं योगीन्द्रं सुनिष्णातशास्त्रं सर्वधि साक्षिभूतं श्रवणभक्तितीर्थं मदाचार्यमीरे
श्रवणभक्तितीर्थं मदाचार्यमीरे परं दैवतं विष्णुरन्तावतारं सदा शास्त्रचर्चारमन्त्रो भजन्तं सदा सञ्चरन्तं नमस्तापहारं सदा सञ्चरन्तं नमस्तापहारं श्रवणभक्तितीर्थं मदाचार्यमीरे श्रवणभक्तितीर्थं मदाचार्यमीरे श्लोकं पञ्चमिदं प्रोक्तं भक्तेन गुरुतोषये भक्त्या प्रीत्या पठेद्यस्तु प्राप्नोति गुरुसन्निधिं प्राप्नोति गुरुसन्निधिम्। শেষ হলো। এখন মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী। इस पंचकम की रचना मैंने पिछले वर्ष की थी, लेकिन किन्हीं कारणवश As they say with mystic numbers that everything happens in threes, today is a perfect example. It's of course the festival of Holi, Dol Utsav, where we take cue from nature and refresh our body and soul with the colors of nature. Today is also the birth anniversary of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. When we think of him, the hundreds of years, the centuries simply fall away, and we find the perfect example of a modern man who believed only in humanity. There was no other criterion for him. And of course, today we are fortunate enough to celebrate the birthday of a person who is universally beloved, whom we all address as Baba, and seeking Baba's blessings today are all his devotees, disciples. On their behalf, may I now request Sri Rajiv Kaur to garland Baba and pay our united obeisance to him. Sri Rajiv Kaur. Songs, the songs of the Baul. The Baul, of course, sings on their আজকের এই অসাধারণ অনুষ্ঠানে গান গাইবার সুযোগ দিয়েছেন মহারাজ এবং আমার বিশেষ বন্ধুবর তরুণ চক্রবর্তী। তার জন্যে আমি মহারাজের কাছে চিরঋণী, আমার বন্ধুর কাছে আমি চিরঋণী, চিরকৃতজ্ঞ। বৈষ্ণব মণ্ডলী, ভক্তমণ্ডলী আছেন, সময় খুব কম,
তবু আমি চেষ্টা করব। সময় যদি একটু বেশি পেতাম আর একটু ভালো হতো। যাই হোক, ঠিক আছে। চৈতন্যদেবের উপরে বাউলের যে বিভিন্ন ধরনের গান আছে সেই গান শুরু করছি। তার আগে গুরু প্রণাম দিয়ে তারপরে শুরু করব।
দূরে যাবে সকল কষ্ট, নয়ন মুদে দেখবি কষ্ট কষ্ট, শ্রীগৌরাঙ্গে অভয় মহাপ্রভুর গুরু কেন একটি পরম তত্ত্ব জানতে চাই, মহাপ্রভুর গুরু কেন ভারতী গোসাই। যিনি পরম গুরু শ্রদ্ধা গুরু তার পরম গুরু, যিনি পরম গুরু শ্রদ্ধা গুরু তার মহাপ্রভু গুরু কেন একটি পরম তত্ত্ব জানতে চাই, মহাপ্রভু গুরু কেন ভারতী। সত্য ত্রেতা দামর কলিতে যুগে যুগে অবতার হইলেন ধরাতে, সত্য ত্রেতা দামর কলিতে যুগে যুগে অবতার হইলেন ধরাতে। বলগুরু কোন যুগেতে গুরু নবীর বলতাই, বলগুরু তাহা বলগুরু কোন যুগেতে গুরু নবীর বলতাই, মহাপ্রভু গুরু কেন একটি পরম তত্ত্ব জানতে চাই। কত ভক্ত ছিল নদী গান, কত ভক্ত ছিল নদী গান, কেন গুরু নাচে গায় শ্রীবাসী গায়। কত ভক্ত ছিল নদী গান, কেন গুরু নাচে গায় শ্রীবাসী গায়। দিন শরৎ বলে এই অভিপ্রায় ভক্ত সঙ্গ যেন
একটি পরম ভারতী তুমি Thank you.
बोले भाई निताई के are mainly inspired by the love of this great artist as he conquers the world with one of India's greatest traditions, music, of years, and yet with heritage to the contemporary sensibility, his wonderful sadhana to that by his guru, late Sri Gyanprabha Tomai Bai. Tomai Chunitai. I'm allowed to touch you through the strains of melody. Ladies and gentlemen, Pandit Ajoy Chakraborty, along with some of the most well-known musicians of the city of our country, would now present devotional songs, and with Baba looking down upon him, today we can predict that this is going to be an inspired presentation. In a short while, Pandit Ajoy Chakraborty. तद्गतेन मनसा पश्य
I shall begin my recital with a bhajan composed by Mirabai. साधु की संगति गई कुंवती लई साधु की संगति भगत रूप भय साची भगत रूप भय साची गई कुंवती लई साधु की संगति भगत रूप भय साची गाय गाय हरि के गुण निसदिन गाय गाय हरि के गुण निसदिन गाय गाय हरि के गुण निसदिन
सब जग खारो लागत खून बिना सब जग खारो लागत खून बिना सब जग खारो लागत और बात सब काची और बात सब काची मेरा शिव गिरधर लाल मेरा शिव गिरधर लाल मेरा शिव गिरधर लाल भगति भनी भगति रसीली जाची भगति रसीली जाची भगति रसीली जाची मैं तो सावर के रंग राची मैं तो सावर के रंग राची साज श्रृंगार बाजे पग घुंघरू साज श्रृंगार साज श्रृंगार साज श्रृंगार बाजे पग घुंघरू लोक लाज कही नाची मैं तो सावर के 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 रंग will be a very befitting composition for this evening. এখনো তেমনি বহে সে যমুনা উঠে তার তীরে মুরলী তান যে শোনে সে শোনে যে মানে সে মানে যে শোনে মানে তার মজেরি প্রাণ গান সুর আমি কম্পোজ করেছি এটি শ্রী শ্রী প্রেমানন্দ তীর্থ স্বামীজি মহারাজজির লেখা এখনো তেমনি বহে সে যমুনা ওঠে তার তীরে যে
শোনে সে শোনে যে মানে সে মানে যে শোনে মানে তার মজে এখনো তেমন বহে সে যমুনা ওঠে তার তীরে মুরলীতান যে শোনে সে শোনে যে মানে সে মানে যে শোনে সে শোনে যে মানে সে মানে যে শোনে মানে তার মনের প্রাণ এখনো তেমনি বহে সে যমুনা ওঠে তার তীরে মুরলীতান হৃদয়ে হৃদয়ে কাঁদে বিরহী কাঁদে বিরহী হৃদয়ে হৃদয়ে কাঁদে বিরহী হৃদয়ে হৃদয়ে কাঁদে বিরহিণী সে রাধা শ্যাম প্রেম বিলাসিনী সে রাধা শ্যাম প্রেম বিলাসিনী আশা পথ চেয়ে দিবস রজনী আশা পথ চেয়ে দিবস রজনী অশ্রু শরীরে ভাসে বয়ান যে ভাবে সে ভাবে যে বোঝে সে বোঝে যে ভাবে সে ভাবে যে বোঝে সে বোঝে যে ভাবে বোঝে তার মজের প্রাণ এখনো তেমনি বহে সে যমুনা ওঠে তার তীরে মুরলীতান আসিবে বলিয়া সে প্রাণ রমণ কত না অর্ঘ করে বিরোচন আসিবে বলিয়া সে প্রাণ রমণ কত না অর্ঘ করে বিরোচন কত না কুসুম করে সে চয়ন চরণে তাহার করিতে না
বাজিছে বাঁশরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনাদিকালে বেদনা বহিয়া বাজিছে বাঁশরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনাদিকালে বেদনা বহিয়া বাজিছে বাঁশরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সদাই ডাকিছে এসো বলিয়া সদাই ডাকিছে এসো বলিয়া যে শোনে সে শোনে সে শোনে যার আছে গোকান যে ভাবে সে ভাবে যে বোঝে সে বোঝে যে ভাবে বোঝে তার বোঝে রে প্রাণ এখনো তেমনি বহে সে যমুনা ওঠে তার তীরে মুরলীতা আর কতকাল রবে বিরহ কাঁদিব কাঁদাব নাথে অহরহ আর কতকাল রবে বিরহ কাঁদিব কাঁদাব নাথে অহরহ কবে মিলাইব সে নাথের সহ সকলি আমার করিব দান কবে দেখিব শুনিব ভাবিব বুঝিব দেখিব শুনিব ভাবিব বুঝিব প্রেম আমিও করিব প্রাণ প্রেম আমিও করিব প্রাণ কত না বেদনা কত না ভাবনা কত সাধা সাধি কত আরাধনা কত